ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କଳାକାର ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ। ତେଣୁ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମର ସଂଗଠନର କୋର୍ କମିଟି ଅଛି, କୋର୍ କମିଟି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାଟା ଉଚିତ ମନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପିୟୁଷ ନେଇକି ସେଠି ସବମିଟ୍ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆମେ ପିୟୁଷ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ନା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି। ଏ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। এই যে প্রক্রিয়া চালিলা, তেণু আপনার এই চ্যানেল মাধ্যমে মু সবু বর্গর কলাকার মানুষ অনুরোধ করি সেমানে যেটি চুক্তি করুচন্তি অফিসিয়ালি চুক্তি করন্তু এবং উভয় পক্ষ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষর যে শর্ত রয়েছে সেথিরে উল্লেখ রহিবা দরকার এবং দুই জন উইটনেস মধ্য সেটি রহিবা দরকার। আর যদি বল প্রয়োগ করে আপনার পাখর যদি কৌশি এগ্রিমেন্ট করৌচন্তি তাহলে নিজ জীবন को रक्षा करी आपड़ से एग्रीमेंट करके आसीपारे। बट से ही दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन रे आपण जोटा कि आपणकर लोकल पुलिस स्टेशन आप जो जगार बास कर लोकल पुलिस स्टेशन जाए गोटे 0 एफआईआर करूँ नचेत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें जोठी आपण एग्रीमेंट करूचंती। जोठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपण करें से 72 घंटा भितर जाकि जो स्थानीय जो जगह एग्रीमेंट होती से जगार निजर आईडी प्रूफ सह जाकि आपड़ से पहुँचतु नहे आगामी दिन में एमती कलाकार माने निश्चय विपद मुखाबे बोली तार पूर्वाभास एबेठू आरंभ हो गला। ए धारा चालू रहिबो। तेणु चुक्ति करिया पूर्व 100 थर चिंता करंतु। आउ जोठी चुक्ति करूचंती मानसिक स्तर रे सेठी रहिया पई आपण प्रस्तुत भी रहिबा आवश्यक रहिछि। ए परिप्रेक्षी मु एति कहिबी कलाकार माने सावधान हो जातु चुक्ति समय। आउ ये सब जिनिस मो पाखे किसी नॉलेज नहीं। जदि एम माने आगु एग्रीमेंट कर पाखे कौन एग्रीमेंट अच्छी तापर पियूष आउ प्रयोजक संगठन उभय बसिकी कौन निष्पत्ति नहीं से विषय आम पाखे कौन कौन विचार दिया जाइथिला कौन डिसीजन निया जाइथिला से विषय आम पाखे किसी खबर नहीं। तेणु जहाँ ईश्वर इच्छा। किंतु मु एया अपील करी उभय युवकर जदि बुझामणा ठीक रही एमती प्रॉब्लम आगु को आसब ना। ये जो प्रॉब्लमटा बर्तमान क्रिएट होती आर सॉल्यूशन बाहरी पड़ो। तेणु उभय युवकर बुझामणा ठीक रहिबा दरकार। एतिकी मु अपील करी। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।